Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Heavenly Father, in the name of Jesus, estamos ante tu presencia todavía, we are before your presence even now, ante tu trono, before your throne, y estamos dispuestos a oír tu voz. and we are willing to hear your voice. Pedimos que nuestros ojos sean abiertos, We ask that our eyes be open, nuestros oídos sean abiertos. our ears be opened. Pedimos que tu espíritu acomode a nuestro espíritu We ask that your spirit would put in place in our spirit las cosas de tu espíritu, the things of your spirit, que sean tus palabras las que nos enseñen that it would be your words that teach us y no las palabras del hombre, and not man's words, que sea sabiduría de lo alto that it would be wisdom from heaven y no sabiduría terrenal del hombre. and not earthly, manly wisdom. En este día queremos escuchar de ti On this day we want to hear from you y tener oídos para oír and have ears to hear lo que el Espíritu le está hablando a su iglesia. what the Spirit is telling His church. En el nombre poderoso de Jesús. In Jesus' mighty name, Amén. Amén. Ocupe su lugar. be seated. Algunos de ustedes ya están sintiendo algo. Some of you are already feeling something. El Espíritu de Dios ya se está moviendo The Spirit of God is already moving, y ya está ahí hablándole a tu espíritu. and He's already speaking to your spirit. Va a empezar a hablar a tu oído. He will begin to speak to your ear. ¿Cuántos lo reciben? How many of you receive it? Sígame por favor. Vamos a leer en Hebreos 2:10. Please follow with me, and we're going to read from Hebrews 2:10 from the NIV. Y voy a estar dando una explicación sobre algunas palabras y conceptos de este versículo. And I'll be giving a brief explanation of some concepts in this scripture. Hebreos 2:10. Hebrews 2:10. Si ya lo encontró, diga autor. If you found it, say author. As we read Hebrews 2:10, we're going to be reading it from the NIV, and you're going to hear the word pioneer. In our Spanish versions, it says author, where Jesus is the author of our salvation. But pioneer is one of the other meanings of this concept of authorship. And that's what I'll be talking to you about today. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel, está hablando de Jesús, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebrews 2:10 from the NIV, in bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom, which is meaning the cause of everything, and through whom everything exists, meaning the substance of everything, or the person who keeps everything in existence, should make the pioneer or author of their salvation perfect through what He suffered. Nuestro enfoque hoy será en torno a la palabra autor. Vamos a empezar entendiendo el concepto de autoría, analizando su característica y dinámica principal, es decir, qué es lo que hace o cómo se comporta. Y vamos a ver el impacto del concepto de autoría en el aspecto de las cosas y propósitos santos de Dios y cómo en oposición lo usa Satanás y sus demonios para perturbar y alterar la vida del ser humano para alejarlo de Dios. Our focus today will be in regard to the word author. We will begin by understanding the concept of authorship by analyzing its main characteristic and dynamics, that is, what it does or how it behaves. And we will see the impact of the concept of authorship in relation to the holy and the purposes of God, and how Satan uses it with his demons to disturb and alter the life of human beings to get him away from God.
Una de las ideas principales de que Jesús sea el autor de la salvación o el autor de la vida One of the main purposes of, or ideas of Jesus being the author of faith or life es que el autor, en este caso Jesús, no solo es la vida, pero también la origina o la inicia en alguien más. And it's not just that Jesus is life, but that he also originates it or begins it in someone else. Obviamente entendemos esto porque Él es el creador de todo lo que existe. Obviously, we understand this because he is the creator of everything that exists. Pero por hoy entienda que autor significa aquel que origina o inicia. But for today, understand author as the one who originates or begins something. Y cuando origina o inicia algo, está creando ya un movimiento. And when he originates or initiates something, he is now creating movement. Porque cuando crea vida, esa vida ahora está moviéndose. Because when he creates life, that life now is in movement. Amén. Entonces la idea de autoría es originar movimiento espiritual manifestado, que se manifiesta tanto en el lado santo de las cosas de Dios como en el lado demoníaco. So the idea of authorship is to originate spiritual movement that is manifested on the holy side of the things of God and on the demonic side. En Jesús también tenemos al autor de la vida, al Dios encarnado, por quien existen y subsisten todas las cosas. Es decir, que no solo Él es la causa de todo lo que existe, sino que las cosas necesitan su continua presencia para seguir existiendo. In Jesus, we also have the author of life, the incarnate God, by whom all things exist and continue to exist. That is, not only that He is the cause of everything that exists, but everything also needs His continued presence to continue to exist. Porque es la causa de todo. Sin Él nada tiene vida. Sin su autoría nada puede ser. Todas las cosas para ser necesitan la presencia continua del autor. Because He is the cause of everything, the originator or the author of life. Without Him, nothing has life. Without His authorship, nothing can be. In order for things to be, they need the continuous presence of the author. La palabra autor, como la leímos ahorita aquí en Hebreos 2:10, es del griego arquegos. Expresa la idea de originador, fundador, líder, príncipe, jefe o pionero. Habla de el primero que lidera. The word author from the Greek, archegeos, also expresses the idea of originator, founder, prince, leader, chief captain, or pioneer. It speaks of the first to lead. Hoy va a entender por qué usted no puede mantenerse constante o consistente en las cosas del Espíritu. Today you will understand why you can't remain consistent in the things of the Spirit. Porque es que, por así decirlo, entra y sale de su espiritualidad de Dios. Why is it to say in this way that you come in and out of your spirituality with God? O sea, a veces se siente espiritualmente fuerte y a veces, si podemos ser honestos, estamos actuando como demonios. And sometimes you can feel strong spiritually speaking, but if we can be honest, we sometimes act like demons. Se nos olvida toda la palabra de Dios. We forget the entire Word of God. Se nos olvida que fuimos llamados a ser espirituales, We forget that we were called to be spiritual, a ser guiados por el Espíritu Santo, to be guided by the Holy Spirit. pero de pronto nos empezamos a comportar de una manera completamente contraria a la guianza del Espíritu Santo. But suddenly we begin to behave in a completely contrary way to the Holy Spirit. Y enfatizo de repente. And I emphasize suddenly. Sucede de una forma inesperada. It happens in an unexpected way.
¿Qué está pasando? What's happening? Hoy vamos a aprender un poco más de esto. Today we will learn a little bit more of this. Y va a aprender porque algunos de su familia hacen lo que hacen y practican lo que practican. And today you will learn why some of your family members do what they do and practice what they practice. Y lo que usted puede hacer al respecto. And what you can do in regards to that. Muy bien. El autor es el originador que causa un movimiento y luego continúa en el movimiento como líder para guiar el movimiento. Todo movimiento espiritual, el que sea, requiere la presencia continua de su autor u originador. The author is the originator that causes a movement and then continues in the movement as the leader to guide the movement. Every spiritual movement, whatever it is, requires the continuous presence of its author or originator. Cuando Jesús hizo todo, When Jesus made everything, no lo hizo y luego lo dejó. he didn't just make it and then left it alone. Su presencia está ahí. His presence is there. Y Él es el que causa que continúe lo que Él creó en movimiento. And he is the one who causes what he created to continue in movement. Él está ahí. He is there. Él es el líder de su movimiento. He is the leader of its movement. Amén. So, un autor no crea y luego se va. So an author doesn't just create, then leave. No, se queda y se queda como el líder de ese movimiento. No, he stays and then he remains as the leader of that movement. Yes. Crea, se queda como líder de ese movimiento y lo lleva adelante. He creates, he remains the leader of that movement, and then he carries it on. Muy bien. Porque Jesús es el autor de la vida desde antes de la fundación del mundo. Es relacionado por lo que se conoce como arquetipo. Y esto es por su característica principal de su antigüedad. Es decir, que porque es una persona y presencia antigua del pasado, en el presente, que continúa teniendo influencia y afectando el comportamiento humano, se le llama arquetipo. Y lo más importante es porque ha estado presente a través de las generaciones. Because Jesus is the author of life, since before the foundation of the world, he is related by what is known as an archetype. And this for his main characteristic of his antiquity. That is, because it is a he is a person and an ancient presence from the past in the present that continues to have influence and affect human behavior. It is called an archetype, and most importantly, because it has been present throughout the generations. Escuche, le estoy explicando el concepto de lo que es autoría. Listen, I'm explaining to you the concept of authorship. ¿Qué significa ser autor? What does it mean to be an author? Este es un concepto que proviene directamente de Dios. This is a concept that comes directly from God. Porque Él se llamó a sí mismo el autor de la vida Because he called himself the author of life y el autor de la salvación. and the author of salvation. El que origina estas cosas. The one who originates these things. So, le estoy explicando lo que es este concepto de autoría como Dios lo ve. So I'm explaining to you this concept of authorship as God sees it. En el caso de Jesús, el Hijo de Dios, como arquetipo, su movimiento y presencia espiritual a través de las generaciones ha sido principalmente afectar en el ser humano la imagen y semejanza de Dios para que sea la base y su modelo de comportamiento y forma de vivir, donde Él origina ese movimiento de forma de vivir y continúa como el líder de esa vida por medio de su Espíritu Santo para guiar. In the case of Jesus, the Son of God, as an archetype,
His movement and spiritual presence through the generations has been mainly to effect in the human being the image and likeness of God, so that he is the basis and the model of his behavior and way of living, where he originates that movement or that way of living, and he continues as the leader of that life through his Holy Spirit to guide. Estamos quitando las capas, ¿ok? We're removing the layers, all right? Un arquetipo es la idea de una persona antigua que está activa en el presente, originando, influyendo, afectando cierto comportamiento en el ser humano y actuando como líder en ese movimiento espiritual. An archetype is the idea of an ancient person that's active in the present, originating, influencing, and affecting certain behavior in the human being and acting as the leader of that spiritual movement. Pregúntale a alguien enseguida, ¿quién es tu líder? Ask someone next to you, who is your leader? ¿Quién te está guiando? Who is guiding you? ¿Cuál es la voz que tú escuchas? What is the voice that you're listening to? ¿Quién te está liderando? Who is leading you? El enfoque para nosotros hoy está en que todas las cosas necesitan una causa para existir y necesitan la continua presencia de la causa para seguir existiendo. Sin la continua presencia de la causa, las cosas dejan de existir. La idea principal es que la causa no solo origina, inicia o autoría la existencia, sino que se queda con su presencia para continuamente darle vida a lo que origina. No origina y luego se va. Origina y se queda para ser el líder de ese movimiento espiritual. The focus for us today is that all things need a cause to exist and need the continued presence of the cause to continue to exist. Without the continued presence of the cause, things cease to exist. The main idea is that the cause not only originates, initiates, or authors existence, but also stays with its presence to continuously give life to what it originates. It does not originate and then leave. It originates and stays to be the leader of that spiritual movement. Póngase de pie para esto. Stand on your feet for this. Al centro del concepto del arquetipo está la idea que el arquetipo se trata de una persona, ser, personaje que manifiesta inteligencia y que actúa con un propósito deliberado en mente en aquella persona en quien quiere originar un movimiento. At the core of the concept of archetype is the idea that the archetype is a person, being, a personality who manifests intelligence and acts with deliberate purpose in mind in that person whom they want to lead. Hay movimientos que se causan del lado santo y hay movimientos que se causan del lado satánico. There are things that are caused on the holy side, and there are things that are caused on the satanic side. Así como entendemos y hablamos de un movimiento del Espíritu Santo, Just as we understand and we say of the movement of the Holy Spirit, hay movimientos demoníacos. there are demonic movements. El catolicismo es un movimiento demoníaco. Catholicism is a demonic movement. Los testigos de Jehová son un movimiento satánico. The Jehovah's Witnesses are a demonic movement. Su líder es Satanás. Their leader is Satan. Los mormones son un movimiento demoníaco. The Mormons are a demonic movement. La masonería es un movimiento satánico. Masonry is a satanic movement. El Islam es un movimiento de Satanás. Islam is a movement of Satan.
Hay movimientos del Espíritu Santo There are movements from the Holy Spirit. y hay movimientos satánicos. And there are movements from Satan. Vuelve a preguntar a alguien enseguida, ¿quién es tu líder? Ask the person next to you one more time, who is your leader? Líder de ellos. And then he remained as the leader of those movements. Y él es el que se ha asegurado que estos movimientos continúen. And he is the one who has ensured that these movements continue. No vino y creó estos movimientos y se fue. He didn't come and create these movements and then left. Se quedó. He stayed. Dejó a sus demonios He left his demon para que mantuvieran en movimiento sus movimientos. so that they could keep the movement, their movements. Amén. Ocupe su lugar. Be seated. En el lenguaje espiritual que hasta ahora entendemos, la idea de un arquetipo también lo conocemos como un espíritu antiguo familiar. In the spiritual language that we understand today, the idea of an archetype is also known as a familiar ancient spirit. Pero un espíritu familiar no necesariamente tampoco es uno solamente inmundo. But a familiar spirit isn't necessarily an unclean spirit. Si decimos y creemos que tenemos ángeles asignados If we say and we believe that we have angels assigned to us, desde que nacimos, por ejemplo, since we were born, for example, ese es un espíritu familiar, that is a familiar spirit, pero es un ángel de Dios but it is an angel of God que está ahí para servirnos a nosotros, that is there to serve us, como dice la palabra de Dios. as the Word of God says. Lo que hoy va a aprender es ese lado inmundo y ese lado santo. What you're going to learn today is that holy side and that demonic side. Por lo tanto, en concepto, existe un arquetipo santo y un arquetipo demoníaco que se manifiesta y se ha manifestado a través de las generaciones en las líneas familiares. Therefore, in concept, there exists a holy archetype and an archetype that is demonic, that manifests and has manifested through the generations in the familial generational lines. En el sentido de las cosas santas de Dios, este concepto de arquetipo puede ser entendido como la guianza e intercesión continua del Espíritu de Dios sobre los hombres. In the sense of holy things of God, this concept of archetype can be understood as the continual guidance and intercession of the Spirit of God over men. Ponga atención. Pay attention. ¿Cuántos aquí tienen familia que no es salva? How many of you here have family that is not saved? Muchos todavía no captan que lo que está pasando en el ámbito espiritual ya se está manifestando en la sociedad, en los hombres. Many don't understand that what is happening in the spiritual sphere is already manifesting in the natural sphere, in men. Se está imitando el comportamiento de estas fuerzas demoníacas. The behavior of these demonic forces is being imitated. ¿Sí? Yes? Una palabra, por ejemplo, que ahorita se mueve mucho en los medios sociales es influenciador. A word, for example, that moves on social media is influencer. ¿Usted cree que eso es coincidencia o casualidad? Do you believe that's a coincidence or a coincidence? No. Y luego todos buscan ser influenciador. And then everyone seeks to be an influencer. ¿Por qué? Why? Porque tienen un líder de ese movimiento. Because they have a leader from that movement. Ser influenciador es un movimiento satánico.
To be an influencer is a satanic movement, especialmente porque se usa para las cosas del pecado. especially because it is used for the things of sin. Los influenciadores que se mueven en los medios sociales no están llamando a la gente al arrepentimiento. The influencers that move on social media are not calling people to repentance. No están glorificando a Jesucristo. They aren't glorifying Jesus Christ. Quieren llamarse la atención. They want to call attention to Hay un themselves. líder, un espíritu narcisista que los está guiando. There is a leader, there is a narcissistic spirit that is leading them. ¿Sí sabe dónde viene el concepto de narcisista? Do you know where the concept of narcissist comes from? Es una mitología griega de uno que se llamaba Narcissus. It comes from the idea of Greek mythology of one who was named Narcissus. Y dice que él vio su rostro en el agua And then it's said that he saw his face in the water y se enamoró con su rostro. and he fell in love with his. De tal manera que él no quería ninguna relación con una mujer. In such a way that he didn't want any relationship with a woman. Él solo estaba enamorado de sí mismo. He was in love with himself. Narcissus, Narcissus. narcisista. Narcissistic. Este espíritu se está moviendo en el mundo. The spirit is moving in the world. ¿Quién quiere usted que influya sobre usted y sobre los suyos? Who do you want to influence over you and over those around you? Acá tengo una nieta. I have a granddaughter here. Ayer fue su cumpleaños. Yesterday was her birthday. Y tiene vergüenza porque estoy hablando de ella ahorita. And she's shy because I'm speaking of her right now. Pero ¿quién quiero yo que influya sobre su vida? But who do I want to influence over her life? ¿Mm? ¿Quién? Who? ¿Lady Gaga? ¿Mm? ¿Manson? ¿Quién quiero que sea su líder? Who do I want her leader to be? ¿Me explico? Do I explain myself? I want you to catch this. Quiero que capte esto. Quien quiero que venga e influya sobre su vida si estoy entendiendo que hay arquetipos. Who I want to come and influence her life if I understand that there are archetypes. Quiero que le influyan ángeles I want angels to influence de her, Dios. of God. Obviamente el Espíritu Santo. Obviously the Holy Spirit. Moisés, Moses. Elías, Elijah. Enoch. Enoch. Yo catch it right now. Ahorita lo capta. ¿Sí? Yo no quiero que entre a su cuarto I don't want you to go into her room y le esté esperando ahí el espíritu de Marilyn Manson and then the spirit of Marilyn Manson be waiting for her para que la influya. so that he can influence her. Que cuando entre a su cuarto That when she goes into her room, esté ahí esperándola Elías para hablarle. that Elijah would be there waiting for her to speak to her. But Pastor, we don't talk to the dead. Pero pastor, no hablamos con los muertos. You're right, we don't. Está correcto, no lo hacemos. All these men are alive. Todos estos hombres están vivos. ¿Entendiendo? Are you understanding? Si usted recibe y cree esta palabra, usted está por cruzar a un lado hiper sobrenatural. If you understand this and believe this, you're about to cross over to a super spiritual side. Lo que nos detiene es lo que rehusamos recibir What stops us is what we refuse to receive de parte del Espíritu. from the Spirit. Él es el que necesita ser tu líder. He is the one who needs to be your leader. Él es el que necesita guiarte. He's the one who needs to guide you.
Mire qué clase de movimiento es cuando un pastor dice que aunque tú recibas la marca de la bestia, Dios te va a perdonar de todos modos. What type of movement is it for a pastor to say that although you receive the mark of the beast, God is still going to forgive you Si le pides perdón. if you ask Him for forgiveness? ¿Quién está liderando a este pastor? Who is leading this pastor? ¿Y qué clase de movimiento tiene este pastor? And what type of movement does this pastor have? ¿Está escuchando? Are you listening? ¿Quién es tu líder? Who is your leader? El arquetipo santo The holy archetype interviene intervenes y bendice nuestras vidas. and blesses our lives. Y todo el arquetipo santo, And all the holy archetype dicen, está involucrado y ocupado is involved and occupied en que se cumpla todo lo que está escrito de ti. in that everything that is written of you would be fulfilled. Did you catch that? ¿Captó eso? ¿Sí? Una vez más. Oh, some of you are getting it. One more time. Ya lo estoy sintiendo. El arquetipo santo The holy archetype está involucrado y activo is involved and active en buscar, in seeking en ayudarte to help you que se cumpla that which is written of you todo lo que está escrito de ti. be fulfilled. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Ok. El arquetipo inmundo The unclean archetype trata de guiar tries to guide, para interferir to interfere en todo lo que está escrito de ti. in everything that is written of you, De lo que está escrito en el cielo. of what is written in heaven. Lea el Salmo 139 una vez más. Read Psalm 139 one more time. So, el arquetipo inmundo lo que hace es interferir en tu vida. So the unclean archetype, what it does is interfere in your life. So, cuando de pronto te sientes muy espiritual, So when you suddenly feel very spiritual, te sientes fuerte, you feel strong, estás siendo influenciado por el arquetipo santo. you're being influenced by the holy archetype. Pero cuando de repente sientes un bajón, But when suddenly you feel a drag, entonces estás siendo rodeado por el arquetipo inmundo then you are being surrounded by the unclean archetype que está tratando de interferir en lo que está escrito de ti that is trying to interfere in that which is written of you, para que no se cumpla. so that it would not be fulfilled. Esto lo ves en las vidas de aquellos que una vez caminaron con Dios y ya no están caminando con Dios. You see this in the lives of those who at one point walked with God but are no longer walking with God. Se movieron del arquetipo santo al arquetipo inmundo. They move from the holy archetype to the unclean archetype. Now catch this. Ahora capte esto. Aunque son de la misma línea familiar. Even though if they are from the same familial line. Decimos, pero crecieron en el Evangelio. But we say they grew up in the kingdom. Nacieron en la cuna de la iglesia. They were born in the church's nursery. ¿Cómo es que ahora están practicando brujería? How is it that they are now practicing witchcraft? ¿Sí? Yes. Porque hay dos arquetipos Because there are two archetypes que están activos that are active en tu línea familiar generacional. in your generational familial line. Sígame. Follow me. Entonces el arquetipo santo intercede por ti, el arquetipo demoníaco te interfiere. So the holy archetype intercedes for you and the demonic archetype interferes. Ahora recuerde que el arquetipo se trata de una persona antigua, ser antiguo o personaje del pasado que manifiesta inteligencia y que opera con un propósito en mente para el ser humano. Concisamente el llamado arquetipo es una persona o un ser.
Now remember that the archetype has to do with an ancient person, an ancient being, or an ancient personality who manifests intelligence and who operates with a purpose in mind for the human being. Concisely, so the so-called known archetype is a person or a being. En el sentido del arquetipo santo podemos entender que ángeles, seres y gente santa del pasado y el Espíritu de Dios están actuando con y por medio de nosotros y guiándonos en la voluntad y propósitos de Dios. Por ejemplo, como Juan Bautista operando con el espíritu y poder de Elías. Jesús califica el arquetipo de Elías con Juan Bautista, revelándole a sus discípulos en Mateo 11, 14 y 15: si queréis recibirlo, Juan es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. In the sense of the holy archetype, we can understand that angels, beings, and holy people of the past and the Spirit of God are acting with and through us and guiding us in God's will and purposes. For example, like John the Baptist operating with the spirit and power of Elijah. Jesus qualifies Elijah's archetype in John the Baptist by revealing to his disciples in Matthew 11, 14 through 15 from the New King James, if you are willing to receive it, John is Elijah who is to come. He who has ears to hear, let him hear. Juan es Elías. John is Elijah. Esto no tiene nada que ver con la encarnación This has nothing to do with incarnation o reencarnación. or reincarnation. Este es un arquetipo, This is an archetype, un antiguo del pasado an ancient one from the past que viene al presente that comes to the present para influir, to influence, para ayudar. to help. Jesus, thank you, Jesus. Holy, holy, holy. Un día vas a entrar a tu cuarto One day you're going to go into your room y ahí va a estar Elías. and Elijah's going to be there. Holy. ¿Cómo vas a saber que es Elías? How are you going to know that it's Elijah? Como supo Pedro, Juan y Jacobo cuando vieron a Elías y a Moisés, As Peter, James, and John knew when they saw Moses and Elijah, Holy. por el Espíritu. by the Spirit. Al hablar en términos de un arquetipo santo que autoría movimiento espiritual en nosotros y en base a lo que Dios dicta, establezco que esta dinámica representa el aspecto de un arquetipo santo que está activo y que intercede en la línea familiar generacional de una manera santa. By speaking in terms of the holy archetype as that authors spiritual movement in us and based on what God dictates, I establish that this dynamic represents the aspect of a holy archetype that is active and intercedes in the familial generational line in a holy way. En el sentido del arquetipo demoníaco, entendemos que los demonios se manifiestan a los hombres como impostores que personifican a personas del pasado que se activan e influyen por medio de la línea familiar generacional en su aspecto inmundo. In the sense of the demonic archetype, we understand that demons manifest themselves to men as imposters who personify people from the past who are activated and influenced by means of the generational family line in their unclean aspect. El arquetipo santo intercede, origina santidad y guía movimiento santo por medio de la línea familiar generacional santa para afectar nuestro comportamiento en el presente, y el arquetipo inmundo busca interferir, originar maldad y guiar ese movimiento inmundo en la línea familiar generacional inmunda. The holy archetype intercedes, originates holiness, and guides holy movement through the holy generational family line to affect our behavior in the present. And the unclean archetype seeks to interfere, originate evil, and guide that unclean movement through the evil generational family line. Tenemos que preguntarnos por qué Moisés y Elías vinieron al monte con Dios. We have to ask ourselves why Moses and Elijah came to the mountain with God. ¿Por qué? Why? Y no solo eso, vinieron y estaban conversando con Jesús. Not only that they came,
but they were also speaking with Jesus. y estaban conversando con él de su partida. And they were conversing with him from his departure. Estos son personajes, espíritus antiguos These are personalities, ancient archetypes, que durante ese tiempo vinieron al presente con Jesús that during that time came to the present with Jesus. y vinieron a conversar con él. And they came to converse with him. Algunos se limitan a decir que nada más estaban ahí simbólicamente Some limit themselves to say that they were only there symbolically, para representar el cumplimiento de la ley y los profetas. to represent the fulfilling of the law and the prophets. Pero estaban teniendo una conversación de su partida. But they were having a conversation. Nada más estaban ahí simbólicamente. They weren't just there symbolically. Santo. Aleluya. Escuchen. Listen. Y están hablando con el aspecto humano de Jesús. And they are speaking with Jesus' human aspect. Porque Él todavía está en su cuerpo humano. Because he is still in his human body. Se transfiguró, pero no era su cuerpo espiritual. He transfigured, but it was not his spiritual body. Léalo del monte de la transfiguración. Read the passage of the Mount of Transfiguration. Y se limita a decir que sus vestiduras se hicieron blancas, muy blancas, que nadie las puede lavar así. And it limits itself to say that his clothing was white, very white, and no one can clean them like that. Nada más así. Only like that. A eso se limitó la descripción. And that's what the description limited itself to. ¿Sí? Cuando muere y lo resucita, When he dies and then he resurrects, vaya a lea Apocalipsis capítulo 1. go and read Revelations chapter 1. Oh, este es Jesús completamente en otro nivel en su cuerpo espiritual. Oh, this is Jesus on a completely different level in his spiritual body. Una luz indescriptible, A light undescribable, ojos de fuego. eyes of fire. Es completamente otro cuerpo. It's another body completely. Glory. Lo que quiero enfatizar aquí es What I want to emphasize here is que estos espíritus antiguos that these ancient spirits vienen y conversan con el aspecto humano de Jesús. come and converse with Jesus' human Y aspect. el que tenga oídos para oír, oiga. And he who has ears to hear, listen. Pero mayores cosas haremos nosotros. But greater things we will do Hallelujah. Hallelujah. Glory. Si las creemos y las podemos recibir. if we believe them and if we can receive them. Yo sí recibo que Elías era Juan. I do receive that John was Elijah. Hallelujah. Me too. Glory. That's right. Usted puede leer lo del monte de la transfiguración en Lucas 9, 28 al 31. Y luego también puede leer sobre cómo un ángel viene al huerto de Getsemaní para fortalecer a Jesús. You can read that of the Mount of Transfiguration in Luke chapter 9, verse 28 through 31. And then you can also read about the angel that went to the Garden of Gethsemane in Luke 22, verse 43. Ahora usted podrá decir, pastor, bueno, ¿por qué yo no he visto nada de esto? Now you could say, Pastor, why haven't I seen any of this? Porque hasta ahorita usted no puede ni mantener la dieta. Because until now you can't even keep your diet. Santo. Come on. Preach us, Lord. Todavía no puede controlar sus corajitos, You still can't control your rages, sus actitudes. your attitudes. O sea, usted no está atravesando algo That's to say, you're not going through something que amerite that merits que venga Moisés y venga Elías, that Moses and Elijah should come, o que venga un ángel. or that an angel would come. Yo sé que nadie va a decir amén, I know no one's going to say amen, Get ready, Pastor. pero usted no está atravesando nada. but you aren't facing anything. Usted todavía no suda grandes gotas de sangre. You still don't sweat great drops of blood. Santo.
para que venga un ángel y le fortalezca, so that an angel would come and strengthen you, para que venga un ángel y le diga so that an angel can come and tell you y te hable a tu aspecto humano. and speak to your human aspect. Yo sé que va a estar duro lo que vas a estar por enfrentar. I know it's going to be difficult what you're about to Y face. yo sé que el estrés es indescriptible. And I know the stress is undescribable. Pero fortalécete porque tienes que llegar a la cruz. But strengthen yourself because you have to go to the cross. Porque Jesús estuvo orando, si es posible, pasa de mí esta copa. Because Jesus was praying, if it's possible, pass by me this cup. Mas hágase tu voluntad y no la mía. But your will be done and not mine. Y le fue enviado un ángel. And then an angel was sent to him. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Un día yo voy a poder hablar más de lo que me pasó. One day I'll be able to speak more of what happened to me. ¿Dónde estuve? Where I was at. ¿Qué experimenté? What I experienced. Lo que sí le puedo decir ahorita What I can tell you now es que el pastor que me ministró a mí, is that the pastor who ministered to me, que se llama Paul Cox, whose name is Paul Cox, COX, allá en California, over there in California, cuando ya terminamos 8 horas de oración, when we had already finished 8 hours of prayer, y que Dios me introdujo en dimensiones, and that God introduced me in dimensions en ese día, on this day, cuando ya estamos por despedirnos, when we're about to dismiss ourselves, Él me dice, yo casi nunca hago esto, He tells me, I almost never do this, pero el Señor quiere que haga esto. but the Lord wants me to do this. Y entró a una de sus cuartos y regresó con un manto. And then he went into one of his rooms and he came back with a mantle. Antes de ir con él, Before I went with him, una de mis hermanas me dio una palabra que Dios me iba a dar una doble porción de unción. one of my sisters called and told me that God was going to give me a double portion of anointing. El hermano Cox no sabía esto. Brother Cox did not know of this. Cuando él regresa con ese manto, When he comes back with that mantle, me lo pone. he puts it on me. Y luego me dice, voy a ponerte aquí por donde está este sofá, And then he tells me, I'm going to place you here by this sofa para que cuando caigas hacia atrás puedas caer en el sofá. so that when you fall back, you can fall on the sofa. Y yo dije dentro de mí, And I said inside of myself, yo no son de los que se caen. I'm not one of the ones who falls back. Está muy difícil que yo caiga. It's very difficult for me to fall. Un hermano que se llamaba Willy Ramírez, A brother whose name was Willie Ramirez, que tenía una mano, who had a hand. o sea, te la ponía encima, I mean, he would put it on y you. cuando te la ponía así, And when he would put it like this, estos dedos de acá these fingers from here, quedaban acá atrás. they would land all the way back there. Una vez vi, Dios lo usaba para echar fuera demonios. God used him to cast out demons. Y una vez lo vi orar por una mujer que se endemonió. And once I saw him pray over a woman who became demonized. Y la agarró, y la agarró así And he got her like de this su brazo from her arm, y empezó a reprender ese demonio. and he began to rebuke that demon. Y ese demonio está haciendo todo un escándalo allí. And this demon is making this entire scene, Y él lo está reprendiendo. and he is rebuking it. Y el demonio se va. And the demon leaves. Cuando mis papás nos decían, pasen para que ore por ustedes, When my parents would say, step forward so that he could pray for you, nosotros estábamos así como que, we were like, sí, hermano Willy. it's Brother Willie. Y no sé si me puedas ver, And I don't know if you can see me, como ya lo conocíamos, since we already knew y him cómo te ponía la mano, and how he laid hands on you, nosotros nos parábamos we así. would stand like this. Aquí hay algunos por los que oró el hermano Willy. Some of you that Brother Willie prayed for are here. Y estábamos así orando. And we were like this praying, Padre, ten misericordia. Father, have
mercy que no se manifieste ni un demonio. that no demon would manifest. Yo no sé si lo hacía adrede o este hermano tenía una fuerza enorme. I don't know if he did it on purpose or if this brother had some enormous strength. Mire, no le miento, él medía como 6'4", 6'5". Look, I'm not lying. He was 6'4", 6'5". Pesaba como 1000 libras. He weighed almost 1,000 pounds. Bueno, yo tenía 8 años, parecía de 1000 libras. Well, I was 8 years old. He looked like he was 1,000 pounds. Y con el puro peso de su mano, And with the weight of his hand, imagínense nada más 300 libras en un brazo. imagine only 300 pounds in one arm. Oh, Lord. That's funny. Lo bueno es que nunca se manifestó un demonio en nosotros, en los hijos de los pastores. The good thing is that no demon manifested in us, the pastor's kids. So yo pensé dentro de mí con Paul Cox, yo no soy de los que se caen. So I thought inside of me when I was with Paul Cox, I'm not one of the ones who falls back. Me pone el manto, He places the mantle on me. escuche, Listen. y antes de orar me dice, And before he prays, he tells me, acaba de llegar Elías. Elijah just arrived. Y luego me dice, And then he tells me, mueve tu mano así a este lado. move your hand like this toward to the side. Y cuando hice esto, And when I did this, sentí electricidad en la palma de mi mano, I felt electricity on the palm of my hand, como si toqué a Elías. as if I touched Elijah. Y lo hice. And then I went. Cuando él me dijo, yo pensé que estaba loco. When he told me, I thought he was crazy. En el momento yo no le creí. At the moment, I didn't believe him. Muevo mi mano y me dice, hazlo otra vez. I move my hand and he tells me, do it again. Y lo vuelvo a hacer. And I do it again. Yo dije, aquí está. I said, Yes, sir. he's here. Yes. Me pone el manto. He puts the mantle on me. Mire, la oración creo que fue de 5 segundos. Look, the prayer was about 5 seconds long. Porque después de eso yo ya no sé qué pasó. Because after that, I don't know what happened. Se acerca y yo veo que su mano viene hacia mi cara. He gets close and I see his hand coming to my face. Y llega hasta aquí. And he comes to here. Y yo caigo hacia atrás. Ni me tocó. He didn't even touch me. Yes, yes, sir. Yes. Una de las cosas que sucedió. One of the things that happened. Pero Elías estaba ahí. But Elijah Hallelujah. was there. Nosotros, dice la Escritura, el libro de Hebreos, que somos parte del sacerdocio de Melquisedec, donde Jesús es nuestro sumo sacerdote. Este orden de sacerdocio antiguo, que a propósito se han querido robar los mormones, afecta a nuestro sacerdocio y la manera de ministrar a Dios en el presente. Es un sacerdocio que ha existido a través de las generaciones. Yes. Yes. We are a part, the scripture says in the book of Hebrews, of the Melchizedek priesthood, where Jesus is our high priest. And for that and to that purpose, the Mormons have tried to steal this. It affects our priesthood and way of ministering to God. This ancient priesthood order affects our priesthood and the way we minister to God in the present. It's a priesthood that has existed through the generations. Del aspecto inmundo, las personalidades de Coré, Balaam, Jezabel y Caín, entre otras, son arquetipos antiguos inmundos que actúan con y en personas a quienes les transmiten el pensamiento de ese comportamiento y forma de ser inmundos, para que actúen como esas personalidades inmundas antiguas. Es decir, que así como vinieron al lado de Jesús los arquetipos de Moisés y Elías, de la misma manera, los arquetipos inmundos de Coré, Balaam, Jezabel y Caín vienen al lado de los hombres para conversar con ellos. Solo que en el caso del arquetipo inmundo,
no son las verdaderas personas de Coré, Balaam, Jezabel o Caín, sino demonios impostores personificando a estos antiguos inmundos. From the unclean aspect, the personalities of Korah, Balaam, Jezebel, and Cain, among others, are ancient unclean archetypes that act with and in people to whom they transmit the thought of the behavior and the way of being that is unclean, so that they can act like these ancient unclean personalities. That is, just as the archetypes of Moses and Elijah came to Jesus' side, so did the unclean archetypes of Korah, Balaam, Jezebel, and Cain came to the side of men to converse with them. Only that in the case of the unclean archetype, it is not the real person of Korah, Balaam, Jezebel, or Cain, but an imposter demon personifying these ancient evil spirits. El apóstol Judas está diciendo que ciertos hombres han seguido el camino de Coré, Balaam y Caín. The apostle Jude is saying that certain men have followed in the way of Korah, Balaam, Jezebel, and Cain. ¿Cómo sabían estos hombres ser como Coré, Balaam y Caín? How did these men know to be like Korah, Balaam, and Cain? ¿Quién les dijo? Who told them? El pensamiento y el comportamiento de Coré, Balaam y Caín se les tuvo que haber transmitido a estos hombres. The thoughts and behavior of these men had to be transmitted to them Para poder actuar como ellos. to be able to act like them. Porque decimos, por ejemplo, cuando una mujer está siendo jezabélica? Why do we say, for example, when a woman is being Jezebelic? Porque un arquetipo inmundo, Because an unclean archetype personificando a Jezabel, personifying Jezebel originó un movimiento en esa mujer originated a movement in that woman o en ese hombre, or in that man, y luego se quedó su presencia and then its presence remained para continuar el movimiento de Jezabel en esa persona. to continue the movement of Jezebel in that person. Ahora este espíritu inmundo Now this unclean spirit es el líder del movimiento de esta Jezabel. is the leader of this movement of this Jezebel. Who is your leader? ¿Quién es tu líder? Amén. ¿Quién realmente te está liderando? Who truly is leading you? Usted podrá pensar que no es gran cosa, You could think that it's not such a big thing, pero usted se va a hacer más del lado but you will be more on the side of según el comportamiento que usted decida tener. according to the behavior you decide to have. ¿Sí? Yes. Yes. Rápido, ya voy a terminar. Pablo, tocando el tema de unas personas rebeldes de la iglesia del pastor Timoteo, hace referencia a la presencia de un arquetipo inmundo operando en ellos. Le dice en 2 de Timoteo 3, 8 y 9, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Entonces, haciendo una referencia del pasado. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, o sea, los de hoy, del presente, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Paul, touching on the subject of rebellious people in Pastor Timothy's church, he makes reference to the presence of an unclean archetype operating in them. He tells him in 2 Timothy 3, 8 through 9, now as for Jannes and Jambres resisted Moses, so do these men in the present, also resist the truth.
men of corrupt minds, disapproved concerning the faith, but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs, Jannes and Jambres, also was. Pablo simplemente pudo haber dicho, estos son unos rebeldes que resisten la verdad. Paul could have just said, these men are rebellious people who resist the truth. Y nada más. And that's it. No. Dijo, estos son como Jannes y Jambres, a la manera de Jannes y Jambres, así como estos resistieron a Moisés, estos hombres que están ahí en tu iglesia están haciendo lo mismo. And he told him, just as Jannes and Jambres resisted Moses as they were rebellious, so too these men. Hay pues dos arquetipos opuestos operando por medio de nuestra línea generacional familiar, un arquetipo santo y un arquetipo inmundo, y cada uno trata de originar sus movimientos espirituales respectivos y luego establecerse como el líder de esos movimientos. There are therefore two opposing archetypes operating through our family generational line, a holy archetype and an unclean archetype, and each tries to originate the respective spiritual movements and then establish themselves as the leader of these movements. Cuando hay un comportamiento en ti del cual no te puedes deshacer, When there is a behavior in you that you cannot get rid of, hay espíritus del arquetipo inmundo interfiriendo. there are spirits of the unclean archetype interfering. Quieren ser tu líder They want to be your leader. y quieren meterte dentro de ese movimiento. And they want to get you inside that movement. Si tú no resistes, si no lo identificas, vas a caer en ese engaño. If you don't resist it, if you don't identify, you will fall in that deception. Incluso van a lograr que le eches la culpa a Dios, They will even be able for you to blame God, porque parece que Dios no hace nada. because it seems that God doesn't do anything. Y es que tú mismo estás en medio de una guerra de dos arquetipos. And it's that you yourself are in the middle of a war between two archetypes. Diga conmigo, trasládame al lado santo. Say with me, transfer me to the holy side. El arquetipo santo busca originar movimiento espiritual del Espíritu Santo de Dios, y el arquetipo inmundo, movimiento espiritual inmundo. The holy archetype seeks to originate spiritual movement of the Holy Spirit of God, and the unclean archetype an unclean spiritual movement. Póngase de pie para terminar y ahorita ya vamos a orar. Stand to your feet so that we can finish and then we will pray. Entonces, todo autor u originador inicia un movimiento y luego se queda para liderarlo. So, every author or originator initiates a movement and then stays to lead it. Porque el autor causa y luego lo sostiene. Because the author causes it and then sustains it. La persona ya está siendo liderada. The person is now being led. Ya tiene un líder. They have a leader now. Ya está dentro de un movimiento. They're inside a movement. Las personas que están estancadas en un comportamiento muy repetitivo, People who are stuck in a repetitive behavior. puede ser que ya están siendo lideradas en un movimiento inmundo. It could be that they are being led in an unclean Y movement. por eso batallan para salir. And that's why they struggle to come out. ¿Quién es tu líder? Who is your leader? Estos movimientos están siendo liderados en la línea generacional santa y en la línea generacional inmunda. These movements are being led in the holy generational family line and in the unclean generational family line. Creo que una de las razones principales que los movimientos del Espíritu Santo parecen ser temporales o se extinguen es porque se levanta un arquetipo inmundo, un jefe, un líder, una potestad, un príncipe inmundo
que no es identificado ni discernido, que inicia y lidera un movimiento inmundo en oposición al movimiento del Espíritu Santo. I believe that one of the main reasons that the movements of the Holy Spirit appear to be temporary or suddenly extinguished is because an unclean archetype rises up, a chief, a power, an unclean prince who is not identified nor discerned, who initiates and leads an unclean movement in opposition to the movement of the Holy Spirit. Esta potestad o líder inmundo se levanta por medio de la línea generacional familiar inmunda y logra levantar a un Balaam, a una Jezabel o a un Caín para crear un movimiento y luego lo lidera por medio de esa persona. This unclean power or leader rises through the unclean family generation line and manages to raise up a Balaam, a Jezebel, or a Cain to create movement and then leads it through that person. Así como hay movimientos del Espíritu Santo, también hay movimientos inmundos de Satanás. Just as there are movements of the Holy Spirit, there are also unclean movements of Satan. Mire cómo en el nivel natural Look at how on the natural level tenemos a dos padres, we have two fathers, ¿verdad? O parents. Está mamá y está papá. we have mom and we have dad. Y si tú sigues la línea familiar And if you follow the family line de mamá y de papá, of mom and dad, entonces de pronto van a hacer esto. they will suddenly do this. Porque su mamá y su papá también tuvieron una mamá y un papá. Because their mom and their dad also had a mom and dad. Y luego se va a dividir otra vez. And then it divides again. Right? So hay dos líneas, estas dos líneas, So there's two lines, pero todas están en ti. but they are all in you. Right? El enemigo busca cuál es la inmunda. The enemy seeks the one that is unclean. Y por ahí trata de meterse contigo. And through there he tries to get in with you. Pero está también la santa. But then the Holy One is also there. Hallelujah. Y ahí están influyendo And there is also an influence el Espíritu Santo, of the Holy Spirit, los ángeles, the angels, los hombres y mujeres de Dios del pasado, men and women of God from the past, antiguos, ancient, otros seres, other beings, según lo que Dios permita. whatever God allows. La razón que tú eres salvo y te has mantenido salvo The reason why you are saved and you have remained saved es porque sigues siendo influenciado por el arquetipo santo. is because you continue to be influenced by the holy archetype. El otro lado de tu familia, The other side of your family, tus hermanos, tus hermanas, your brothers and your sisters, quizás hijos, quizás hijas, perhaps sons, perhaps daughters, están siendo influenciados por el arquetipo inmundo. are being influenced by the unclean archetype. A veces decimos esto cuando un hijo se ve muy inteligente, And sometimes we say this when a child seems very intelligent. le decimos a nuestro We cónyuge, tell our spouse, tú sabes que esa inteligencia es del lado de mi familia. do you know that that intelligence is on my family side, right? ¿Verdad que decimos sí, algo así? Isn't it true that we say something like that? Ok. So la razón que tú todavía estás caminando con Cristo So the reason why you are still walking with Christ y tu otra familia no, and your other family is not es porque ese aspecto inmundo, is because that unclean aspect dicen, está viniendo del otro lado de la familia. is coming from the other family line. Nada más que a ti no te agarró. It's just it has not caught you. Hay algunos
de aquí entre ustedes, por ejemplo, There are some among you here, for example, que sus generaciones antepasadas that your previous generations practicaron brujería, practiced witchcraft, practicaron aborto, practiced abortion, practicaron homicidio, practiced homicide, practicaron abominaciones, practiced abominations, pero ustedes no, but you have not, porque el Señor los trasladó because the Lord transferred del you arquetipo inmundo from the unclean archetype al arquetipo santo. to the holy archetype. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? El arquetipo inmundo siempre busca que seas trasladado al inmundo, The unclean archetype always thinks that you would be transferred to the unclean side, pero tú te has quedado en el santo. but you have remained in the holy one. Pero algunos de ustedes saben que el inmundo ha tratado de moverlos. But some of you know that the unclean one has tried to move you. Por eso esas guerras. That's why those wars. Por eso a veces te sientes muy santo y a veces te sientes no muy santo. That's why sometimes you feel holy and other times not so holy. Entonces se tiene que identificar el arquetipo inmundo para resistirlo. Cada vez que se quiera levantar y operar en contra de ti, para originar un movimiento inmundo en ti, para guiarte y ser tu líder en ese movimiento. So you have to identify, in order to resist it, that an unclean archetype wants to rise up and operate against you, originating from an unclean movement in you to guide you and to be your leader in that movement. ¿Cuántos entendieron esta palabra? How many of you understood this word? The enemy will always try to take you back El enemigo siempre intentará llevarte atrás, where he had you, en donde él te tenía, where he had you bound, en donde él te tenía atado, where he had you unclean, en donde él te tenía inmundo, where he had you dirty. en donde él te tenía sucio. He's always going to try to take you back to that, Siempre intentará regresarte a eso, to that archetype. a ese arquetipo. Listen, he would want you to start hanging around with that uncle Escucha, él gustaría que empieces a pasar tiempo con ese tío that's a drug addict, que es un drogadicto, because he's stuck in the unclean archetype. porque está estancado en el arquetipo inmundo. ¿Está entendiendo? Yes. Yo le quiero invitar a hacer esta oración. I want to invite you to do this prayer. Lo que quiero decirle también es esto. What I want to also tell you is this. Tu nivel de intercesión por otros Your level of intercession for others. también lo puedes hacer en otro nivel, You can also do it on another level, de esta forma. in this way. ¿Cuántos tienen familiares que no son salvos? How many of you have family members that are Que unsaved, están apartados o están desviados. that are separated or are astray? Tú necesitas empezar a orar de esta forma. You need to begin to pray in this way. Trasládalos del arquetipo inmundo, Transfer them from the unclean archetype, de esa parte, de esa generación inmunda, from that part, from that unclean generation, para que sean ahora influenciados por el arquetipo santo. so that now they may be influenced by the holy archetype. Para que ahora sea el Espíritu Santo, ángeles, seres, Moisés, Elías, quienes influyan sobre sus vidas. So that now it would be the Holy Spirit, beings, Moses, Elijah, that would influence in their lives. Who is your leader? ¿Quién es tu líder? Con esto entramos a la oración. And with this we'll go into the prayer. Y para que entienda por qué Dios también dio pastores And so that you can also understand why God gave y pastors los 5 ministerios. and the 5 ministries. Es para ponerte debajo de una influencia santa. It's to place you under a holy influence. Cuando Dios me estaba revelando esto, When God was revealing this to me, yo pensé en mis hijos y en mis hijas I thought in my sons and in my daughters y en mis nietas and in my grandchildren y en mis nietos.
Y Dios me daba esta imagen, me lo hizo entender en el espíritu. And God gave me this image. He made me understand it in the spirit. Que vengo del arquetipo de mis padres. That I come from the archetype of my parents. Mi padre ya falleció hace 7 años. My father already died 7 years ago. Mi mamá todavía está con nosotros. My mother is still with us. Y esa es la línea por la cual venimos. And that's the line through which we come. Yo le estoy sirviendo al Señor, I am serving the Lord. pero tengo hijos y tengo hijas que no. But I have sons and I have daughters that aren't. Y nietos y nietas que no. And grandsons and granddaughters that are not. Como algunos que sí. Just as some do. Y lo que el Señor me dijo fue esto. And what the Lord told me was this. Pídeme Ask me que traslade that I transfer them del arquetipo inmundo from the unclean archetype al arquetipo santo. to the holy archetype. Escuche, debajo de esa línea, Beneath or in that line, de esa línea generacional that generational line de tu padre y de tu madre, of your father and of your mother, que sean trasladados that acá, they would be transferred over here para que no se queden acá. so that they would not stay. Hermanos, esta es una de las definiciones de lo que significa ser salvo tú y tu casa. Brethren, this is one of the definitions of what it means that you and your house would be saved. Tenemos que pedir We have to ask que nuestra familia, that our family, nuestra línea generacional, our generational line, sea movida be moved del arquetipo inmundo from the unclean archetype al arquetipo santo, to the holy archetype, para recibir influenciadores santos, to receive holy influencers,